Ha? Ay! Ano mga artistahin? Ako kanina, okay na ni. Mura magkuhan mga pasahero. What in Bethlehem? Mura matagtrabantes ko na ni. High ceiling lagi na, Bill. Ha? Nag-artistahin juga ka. Gadoko-doko pa ko gani, ha? Hello guys. Naka-sprinter pero rice gyapon. Rice og Jollibee. Jollibee gyapon. Siya gyapon. Ready na mi pa biyahe na mi. Kapuwag sakyan ng Dexter. Gamito na mama weekend. It's in the back. In the back. Ibutara ang kalaw di apern. Hello, Fambam. Ato dyan i-document atong biyahe gyud. Ka want to remember. No, use it kay mabugnaw sa akin. You go in there, Connor, inside. Inside, right? Say hi. Say hi, Connor first. Hi, Daddy, camera right here. Connor, right here, Mommy. Say hi. Say hi first. Hi. Hi. Look at Daddy right here, camera. Hi. You go inside. Mommy's waiting for you. Wow, you want Daddy to buy one like this? Palit ka ugma dayon. Eta ugma. Baligya ato tanang sakyanan, nganin ato sakyanan. Igya tanan. Tubig. Ay, ata, murang kang tindiro. Dong, pilaw na yung tubig ni mo diya, Dong. Mani. Why money dia? Ay, wak kay money, babe. Kung si Kyrie ganahan sa likod nun, nagkampaman din. Yan ka sa back? Ano basketball sa Bay Area. Touchdown, Sokal, direksyon na Norcal. Asa ka. Nanami sa Bais. Abot namin sa Bais. What are you doing, Boop? Let's go on the train. Asa? Asa? Ah, lagi. Hello. No more budgie in there. Let's go to the playground. Tulog tubig so. Ah. Go to the playground real quick. Umok kayo ng biring, guro. Tanong galing ko kulit-kulit mo. Playground. Ato sa dalawang playground kadali ni mga bata yan. Para yata. Ah, bagong ribbon na starter yan. Dapat tag-bonus. Kadato. Medium. Ika. Sa'yo man siya ga bonus. I'm ready to shake. I'm going to play on the playground. Slowly, Tanya. Wait, there's cars. Wala gion. Ha? Kali na po yung California. Sayang op. Burn ka. Itik. Katong sa tanay, baydapan. Apuraga kuan sila. Direnovate. Nasa mo na yun niya. Saka. In one band. We're going to SF now. Happy trip, guys. Dili ni Bay Area, Golden Gate. About to make San Francisco. Driver na mo ang pinakusdan. Nag-iagotin na. Lagi ag hotel, lagi ag buban.
Kaya apartment. Kapuha sa? Ada, ilaw yun eh. United Airlines. South San Francisco. Yan, In about 9.5 miles, keep left towards Civic Center. Ano mga balay, friend? Left side na naman. Elevated na lang. Guys, name is Nami Ghirardelli. Di kami CBS. Businahan siya. Kaway tao. May tao. Kaway tao ni masakyan Andre. Hala, may ice cream dito sa baba pero sa taas yata yung kuha nila. Tara. Let's go up, let's go up. Let's go, Connor. Meron pala siyang kung ano? Meron din pala siya. Wala kay Miss G na restaurant? Bro, na din Ghirardelli na kuan. Oh, pas lalom. Ako nato din. Nadia, left side. Diring dapita to nanguha tong homeless o sinsilyo. What you doing, Connor? Ghirardelli. More chocolate. Sulod ni sa Ghirardelli. To, hanay hot cocoa. Hot cocoa. Di ba yung sa Monterrey nag-Ghirardelli tayo, di ba? Yeah, yeah. Yeah, tayo. Humot Amerika? Babe, pwede hot choco, babe. Hot choco. We'll share, okay? Because this is Ice cream. we have a lot of stuff later. That's yours? Yeah.
kumusta man? Ha? America! Ay, America, this is it. Okay, slowly kids, okay? Order na may kaon. Pag-ahuman. Bawi na mga picture, di ba? Bite king ba? Bite king. Lingi daw dali. Lingi po ka ng kapag. Yeah. Very big. Wow. Wow. So big. Nanata sa where are we? Fine Arts? Fine Arts. Fine Arts. Gail. Jian. Take video of us. Video. You're the vlogger. Okay. We're here at Fine Arts in San Francisco. Come here. I'll show you guys around. This is my daughter Tanya. This is Connor. And these are the other kids. And on the camera is Gian and Nia. Gian Santos. Let's go guys, let's go. Where are we going? I don't know. We'll go around. Let's go guys. So windy. It's so windy around here in America. I know this guy. I know. You touch the butt, man. You touch the butt. You touch the butt. You touch the butt. Good luck. Look, guys. Shut the bar. Thank you. Okay guys, sorry sa medere. Nagko kayo nilang pusti. Nagkuwas pusti ting. Ha? Abis. Angin, okay. Aray, itog na ni taga Aywa. Itog na, ha? Yeah, I got a kite. Aray sa mi, bye-bye. It's a kite. Abot sa taas. Ito lang man. Abot na. Pila ka stop? 1, 2, 3. Dito. Ito. Abot ni Bern. Among driver, oh. Sino ka pag-park ka na, Bern, oh? Natawa na pag-park. Ano yung balabag? Natawa na pag-park nila, oh. Kana diya sa gilid. Kaya di madala kung ilang ka ng karong parking ka sa. Pinantigod, yun na. Ito, PCX, oh. Scooter. Go past the stop sign. Then, at the next one, turn right. Scooter lang. Kanto, pisting. Yawa mo din. Ano yung naman? Madala naman. Scooter ka sa Houston, di ba? Ang aso. Ay, ora di kayo dyan? Ha? Ay, ora? At the stop Atas sign, turn naman right onto Union Street. Ato ka ba? Sure ka dyan? Wala nga tayo mungulong kay Rex. Kuya Was, nagsalik ko Kuya Rex. Meron silang sign na Ha? May nakalagay na van na more than 8 bawal. Wala nga tayo. Wala nga tayo, mayo tayo tayo. Oh, ladies, likod. Right. Sabi ba, wala. Right na dyan. Right turn na dyan. Labi, makarayton lang ko tagot, pero... At the next light, Diyan, turn mga right. wala ko ta. Bawal na tayo. Ma'am, truck yan, ma'am. Ano ba? Tour buses nakalagay. Hindi naman Hindi naman tayo tour bus. Are you guys okay? So far so good. Lombard, di ba yung Botanex? I don't know. Ano na Botan? Lombard. Lombard? No, actually it's a
Okay lang, basta Lombard, okay lang. Daga na motor diri so tao dito to. Deliver na. Destination. Asa ta Pern? Asa? Kwanta San Fran baby. Nine gang. Nana, trolley. Saga po na sa kayong murag jeep oh. Hi guys! Hi! Cyber. Lombard Street na ta, Lombard Street. Aag ka to ng liko-liko. Ah. Pwede ba ni? Wala ko naman na. Amo na na. Kuhan. Tuglang. Anak si Janice. Hindi pwede? Pwede yan sa atin. Saan naman? Nakalagay? Meaning yan, kuhan, pwede daw. Pwede kayo paano. Ano ang problema ko ba? Kaya, mararagban niya to. Kasi nakatira dyan? Oo, bakit na? Residence na sila? Reaction! Sasabihin nila may... Ay, tourist spot pala yun. Garage ko yun ay. Oh my God! Driveway ko lang yun ay. Sa'yo na parking oh. Ganyan siya kapuyo. Sana all na next. Buyag. Ang tuhod ko! Parang ko ba? Wala po matayang buwadik. Ato na ako rin. At kato tayo may panuga. GoPro. Nice ka Mahal na yan. Kung saan muna ako dyan, videoan muna ako dito. Ayaw. Muna ako dito. Muna ako dito. Iyan ka na mo. Larga! Palaki naman pala yung clearance eh. Cash eh. Hey girl, it's okay. You have your seatbelt on, right? Let's go. Kita na to dyan. Next, butang sa one next. Union Square. Grabe man ito. Okay. Dito, going na kami. Napa Valley muna before Lake Tahoe. Kanang puti. Punta kami kuhan, Napa Valley. Dadaan mo namin Starbread. Daan namin rondery sa Starbread. Gaulat na sa Starbread. Asa na ta? Pleasant Hill. Kwan. Concord area. Dili Pleasant Hill mo tingala. Dili Stephen Curry. Hindi rin lugar ni Stephen Curry. Stephen Curry? Stephen Curry. Grabe. Starbread. Pwede mo makinahit so. Pag-ulit. Gusto mo ka? Oh, karton na lang. Kung saan nilagay pa rin? 90. 90 ka mo. 90. Daw ikaw na. 30, mura 30. Mura to 30. Para maabot pa ugma. Dala pa mga ugma. Yung amigo. Gana ka, dungagan paguro nato na. Ano? California franchise. Oo.
Kailan na sa nilang yan katong kauban sa balay? Ang pinakatag-iya dyan? Modo. Bayaw. Silvanas ang pangalan niya. House of Silvanas. Ba talaga di? Paggawa ka na lang kay Tati. Ari na may. Alas 12 na. Alas 12 na sa? Alas 12. So, una, abutas. France, where na yun? Bulong na tanamo. Abutas, kwan, napa. Itataw niya, Starbread. Tan niya. Say hi. Hello. Asan naman ka? What? Where are we? We are a castle. In the castle. The wine. Look, it's Elsa in there. Elsa. Elsa is right there. Look. Say hi. Hi, everybody. Hi, Connor. Say hi, camera. Adto na may. Bye-bye. Downtown Napa Valley. Napa Valley, right? Napa Valley, right? No vampire here. No vampire. Psychic Feng Shui. Arcilla. Life coach. Chakra band. Psychic. Tawag sa Small town Mahal daw vibes. cost of living dito. Ah, Lamang pa sa average ng California na cost of living. really? 8% higher. Wow. Puro kwan eh. Mga puro asindero nandito. Old school. Bike. Oh, may drugstore dito. Oh. Hindi. Ay, trek. Bristo. Kasi kwan eh, yung dagang Italian din eh. Settlers. Settlers ba? Sunshine. Downtown. Ako, small town ba? Pangkuan dyan na rin. Pang wine. Hollywood ba? Small town ko na nga eh. Dili, small town to. Ha? Yagaw to dito. Hindi ba? Yung sa mga atog LA, mga Hollywood salida ba? Dire mag-showing. So, Karang mabalay-balay din. Abrag sa salida ba? May gift card pala si Kali dito eh. Saan? Dito sa Castello. Sabi niya? Oo, kung alam lang niya, nakalimutan. Ginawa natin sa atin. Next time, balik tayo. Pagbaba ka rin kalilig tao, diretso tayo dito. Alis na kami. Bye-bye. Kapunta namin Lake Tahoe. Ito yung barbecue place, di ba? Wala mo? sikat na eh. Ewan ko. Goats, roadside. Goats Roadside. Oh, may member pala si Kali dyan sa Castello eh. Oh, member siya? Oh, We're magkano? going na. Ano? Bye. Di meron siyang wine palagi? Okay, pit stop sa mi. Nami dari Sacramento. Yeah. Ha? I'm going to Starbucks. Starbucks. Kaya mga bata na girls. Car right there. Stop sa may stop. Asa mo? Starbucks? Sige. You guys want pizza? Connor, come here, Connor. Pit stop sa may I'm pit gonna stop. eat after I get to the hotel. Dulong na may Lake Tahoe. Ulas, pangas. Dapat tayo pangas magyan ba yung lalungan? So, Ano sa yung buwan diretso ba? Dao sa amlan. Kuha na lang may 40 miles. Ay mag-fly fishing ko rin yan.
Gusto mo manalang tubig? Pwede matamapit. Wala mo? Kaya dyan namin ito sa hotel na. Check na ko lang ka. Kami naigda rito. Kasi wala po yung tanong ng kalagyan dyan. Mga bata pa ko pa. Magligid na sila dito. Magdugang na naglabas ulo. We're in Lake Tahoe. Uy, kalapit ka na. Jane. Si Mommy! Ate ba, Ada? Dami bahay pala sila, Ate. Ayun na, Rajan. Ay na, rabeta. Kapurong gapong tuhod. Punta na tayo dito with ng walang snow. Nag-rino tayo, tapos magbalik. Naligo si Trey bilang lake. Sa ano yan, Beb? Sa Yosemite yan? Iba yun. Hindi yung May makapal ang snow. Bali, wala sa akin to i-drive. Ang bilis kapag patakbo nito. Oo, sakyanan no. What's up? Are you ready? Let's start. Sit down proper. Somebody's in your back. Somebody's in your back. Careful. Pull your chair. Breakfast, birthday ni Tati. Trabante kuan. Trabaho sa casino. Casino niya. Bellboy. Tigbantay. Bellboy o ballet. Ika namin ka breakfast. Pato namin sa beach. Yati mo Nawat ni sa mga asawa ko. Welcome. Hello Yes, sir. guys. Welcome to my vlog. Document ni para sa atong trip. Tawa pareho may mga sanina. Hasta si Franz at si Jenmar dito. Si executive chef. Balik na namin yun niya. Padulong namin si beach. Hello driver. We're going to San Harbor Park with the Fam Bam. Hello, driver. Hello, kuan butler. Security guard. Amo mga pasahero, hilas kayo. Mga kan. Hi Tanya. Sit down Inday. Mga Chinese national. Chinese national, Chinese mafia. Nagpapamay sa mga winding road. Ang dokumentary, masayo, makulang yan. May na lang ni memories na to. Vloggers. May na pagbalik niyo stick sa pakita ninyo Jud ba? Ha? Jud bro, mo balik na gyud ni Jud. Ang sayito na ko ito mo, ka. Kaya, mababaan mo dahil siya. Kaya, tawhana. At mas din siya. Grabe ka siya kaayo. Kuminigwan niya, di ko tabuan ana. We're here in the beach. I rented the whole place. Oh, kaya ka sila! Ah! Clear kaya. Clear kaya. Ano ito silang Alden gani? Si Catherine ka sa salita na? Alberta? Calgary. Ito na limpyo sila, limpyo. Hindi ka ba bang nag-camping sila? Nagwapong kayo ang lugar? Ah, ito sa Suba sila. Yeah. Alam niya, oh my God. America. Best in love. Juanita side, San Harbor Park. Power mo kayo dali. Hindi ko ka niya ako pa. Bukat today ko rin mo buksay. Bukat. Gama ni Kikwan. Kaya patimbang. Maui ni ma. Uwe.
Tatlo na. Hindi yung busog eh. Dili, wala. Video na ni. Kato panday ba? Driver Lux Ragapon knockout na ito ng tao knockout on the road. Papili daw siya kahit Nami sa Old Town, Sacramento. Sacramento, baby. S Town. S-Town. Ay, lagi na yung mga gun sign lagi. Karaan na housing ba? Old stop. Old Stomping Ground. Sarado ang train museum. Hindi yung damit niya dati, malalaki talaga. Legend Mars. Oo, nung May nagdudurag pa daw siya dati. Yung pang-itim, oh. yung mga nagagalan pa yan. Pag nakita ko sa kutsi, ay hindi naman. Kasi kalaki rin yung damit niya. Kasi talaga yung kanya sa bagay talaga. Pero tapos yung damit niya mahaba din. Small town. Ba't ka souvenir bili? Mariya na po rin sa souvenir na. Oh, Carmel Classics. Kaya ko na yung night na doon kumakulat. Makaling doon. Ayun, nakalang lang na Rolex. Rolex store na may gamaya. Ano? paring hype. Paring hype. Paring hype. Paring G, paring hype. Batik. Oh, cute Ken. Kids allowed there. Alright, big store.
balik. Wala din, hindi ka palit o balik yun. Mano, Intercontinental. Diya si Kuan. Si Bia o si Kuan. Oh, gamahan mo. Wala pa sila. Gabulag ya po. Bulag ramdam Sa yapon. luma ni mo. The Clement Monterey. Pagod lang sa Pilipinas. Hindi sarap. Hindi sarapan. Ah, kani. Pagod lang. Oh, mommy, I remember. Rice talk to a stranger. Wala may itom na ni Suroy dire. Kulata per da ito na rin. California klase. Wapo lang mga kuwan. Kasi ba yun, babe? Jacket ba? Yeah, gwapong jacket. Ato Monterey ato. Kasi rin siguro. Pinakamapit. Wala idea. Tablaw na, hindi na po na ako na masuot ng jacket kay init kay Init dito dito. Dire, may gwapo po nila aquarium. Kung balik ang jacket, makusot ang balik SF. Okay, we're going home na. San Jose. San Jose, here we go. 45 minutes. Yay! Yay! Ulag na mo! Daplin di, oy! Itong samukan eh. Yee! Ano mo lang? Atay ah.